ভারতে ৮০ কোটি লোককে আগামী ৫ মাস বিনামূল্যে দেয়া হবে ৫ কেজি চাল অথবা আটা। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা থেকে দেয়া হবে এই সুবিধে। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের কথা মাথায় রেখেই মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সবটাই করোনার প্রকোপকে চিন্তায় রেখে করা হয়েছে, যাতে ভারতের কোনো গরিব ভাই বোনে করোনার ফলে অভুক্ত অবস্থায় না থাকেন। এর জন্য নেওয়া হলো এই ব্যবস্থা। আগামী ৫ মাস একদমই বিনামূল্যে দেওয়া হবে এইসব জিনিস প্রত্যেক পরিবারকে। ১ কেজি ছোলাও দেওয়া হবে বিনামূল্যে প্রত্যেককে, জাতির উদ্দেশ্যে বললেন প্রধানমন্ত্রী। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाए। লকডাউনের মধ্যে যাতে এমন কোনো পরিস্থিতি না হয় যাতে কোনো গরিবের ঘরে চুলো না জ্বলে, এর জন্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা চালু করা হয়। 2.25 লাখ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিগত 3 মাসে 31,000 কোটি টাকা 20 কোটি গরিবদের জনধন অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে 9 কোটির বেশি কৃষকদের ব্যাংকে 18,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়। এই সব কিছু করা সম্ভব হয়েছে যে দুটি শ্রেণীর জন্য, তারা হলেন মেহনতি কৃষক ও সঠিকভাবে করদাতারা। তাদের হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। তবে আনলক 1-এ অনেকেই সৎ ব্যবহার করেননি, যেটা চিন্তার ব্যাপার বললেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, সতর্কতা দেখাতে হবে সে আগের লকডাউনের মতোই। যারা নিয়ম পালন করছেন না তাদেরকে অবশ্যই আটকাতে হবে, বোঝাতে হবে নিয়ম সবার জন্য সমান। ভারতে গ্রামের প্রধান হোক অথবা দেশের প্রধানমন্ত্রী, কেউই নিয়মের উপরে নয়। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में
लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লোকালকে ভোকাল বানানো হে, সঙ্গে প্রত্যেককে মাস্ক ব্যবহার করতে, দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।